परिचय हूँ मु अभिमन्यु प्रधान घर ये पाखे जगन्नाथपुर मु पाटपुर यूजीपी स्कूल शिक्षक भाव में कार्यरत यह परिचय सर एठी आसवा फल आपन लाभ कौन कौन एठी हूँ मुख्यतः जो फिजिकल फिटनेस पाई शरीर सुस्थ रखापी भगवान एत सुंदर शरीर आमको देइछंती तो शरीर सुस्थता पाई मु आगु प्रैक्टिस करूली किंतु यही केते दिन धरिकी आगु भी मु डेली 10-12 किलोमीटर चले से चलवाटा पुणी ब्रिस्क वाकिंग ब्रिस्क स्लो रनिंग बा ब्रिस्क वाकिंग एटा 2 वर्ष 4 वर्ष चलती 2 वर्ष 4 5 वर्ष की इरेगुलर थिला किंतु एबे रेगुलर चलती या द्वारा मु लाभ होउची माने मोर वेट थिला निजस्व वेट थिला 95 केजी एज होउची 50 95 केजी थिला वेट एबे 79 खाद्य आउ टिके अच्छी प्रेशर हूँ 120/80 आउ डायबिटीज तो नहीं फास्टिंग ब्लड सुगर 93 खाद्य हाँ खाद्य खाद्य कथा डाएट मेंटेन केमती सर करछन हमको डाएट हूँ जो मुख्यतः जो ब्राह्म मुहूर्त अच्छी ब्राह्म मुहूर्त सद्विनियोग करने हम ब्राह्म मुहूर्त सद्विनियोग करवा जो आम मुनि ऋषि मैंने लिखिदे आगुरी सब लिखा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज तेणु आम शीघ्र शुवा शीघ्र अर्थ संध्या 6 रु नुहे से 9-9:30 भितर शुवा एवं 3-3:30 मैक्सिमम 4 भितर उठा ब्राह्म मुहूर्त उठा दैनिक रुटीन माने प्रथमे मु स्टार्ट करे जो 5टा पूर्व तो चलवा आरंभ करे घर जो ता पूर्व आमला जूस पी के आसे अँला मिनिमम माने डेली गोटे 2टा अँला आउ भृसुंगा पत्र निश्चय पड़ो गुलमरीच पड़ो भृसुंगा पत्र सी हार्ट पाई सुस्थता तेणु से सब जिनस आउ एठी आसिया द्वारा लाभ हो माने मु तो प्रैक्टिस करूली एठू भी 10-12 किलोमीटर जाऊँगी आउ से आमर बैगंडिया पिला से सुधाकर सी भी जाऊे तो ये आसिया द्वारा किस हो ना ये आउ 10 जन भाई भौणी कि एठिकार जनसाधारण से भी सचेतन होउछन उपकृत होउछंती प्रत्येक दिन केते कोन एक्सरसाइज करजोदी किंबा योग करजोदी मिनिमम एठी तो वर्कआउट घंटे 1.5 घंटा रहिला आ तापर हां आ गोटे कथा होउची बेसी गुरुत्व दिए मु चालिबा परे केवल स्कूल जाए गाड़ी रो नने मैक्सिमम जेरा जानची साइकिल जे गने हो सेरा चाली की जाए आ नने अति बेसी साइकिल गोटे एक्सरसाइज करके हमको देखन हमें सिखा पाई गोटे एक्सरसाइज हां कंप्लीट देखि परिबे सूर्यासन कंप्लीट हां कंप्लीट सूर्य नमस्कार देखि देबी ठीक अछि स्टार्ट करिया फास्ट होची 1 नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउ एक्सरसाइज करने द्वारा जो ब्राह्म मुहूर्तर सद्विनियोग करने द्वारा ऑल डे एक्टिव दिन जाक एक्टिव रोचे मुझार जो आम अपमिश्रित खाद्य खाऊे जो देखो जो खाद्य खाऊे टॉक्सिन स्टूडेंट को आप मत स्टूडेंट आगे हूँ शरीर ठीक रखिए आगे हूँ देह ठीक रहिले सीना सी पाठ पढ़ो आउ गोटे कथा ये जो एक्सरसाइज करने द्वारा लाभ होची टॉक्सिन तो बाहर जो आउ गोटे लाभ होची जो मेमोरी पावर शार्प होची से मेमोरी बढ़ुची ये जो आम घंटे वर्कआउट कर दौचे या द्वारा जड़े से जो प्राणायाम 2-3टा से कपाल हती अंगुल विलम्ब 2-3टा जो कर दौचे आम जो पाठ घंटे 2 घंटा हो नाला सहीटा जो झाड़ सकाल जो सेटिंग हो जाऊे झाड़ हो बुड़ी जाऊे से एक्टिव तो रोचे मेमोरी शार्प हो आउ गोटे कथा हूँ ये जो मुक्त अम्लजान फ्री एयर जो मुक्त अम्लजान यथेष्ट नौचे आम आ परिवेश पूरा कूल हो 10 जन आसुँच गोटे आनंद लगुच तेणु समस्ते मो कह माने जे मु सुस्थ रही आउ मोर जब मो साथ 5 जन 10 जन 50 जन 100 जन जो सुस्थ रे आउ गोटे कथा यहाँ द्वारा हूँ इम्यूनिटी पावर बढ़े इम्यूनिटी पावर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेब खाद्य तो आम किसी करें सी तो विष मिसब मिसब आमको आम जो चिकित्सा निवारण पर गुरुत्व देवा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तेणु आम सुस्थ रही आगे वर्कआउट करवा ना कि लाभ हे ये बर्तमान डायबिटीज हो प्रेशर हो कोलेस्ट्रोल हो माने हो पर यही करने द्वारा सबुगुड़ा चेक हम और मो निजस्व कमी आउ जो मैंने भी यही भाई जड़े कथा हे ये भाई टे परिचय लाभ किसी आप मो नाम
ଏପଟେ 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 ଯାଅ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁକୂଳ ଆସିଛି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆସିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 5ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ, ତ ସେଇ 5ଟା ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁ। ଆସିକି ଏଠି 7-9ଟା ଦୌଡ଼ି କରନ୍ତି ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କିଛି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ମୋର କମିଛି ମୁଣ୍ଡରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଛି? କମିଛି। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରେସର୍ ବି ଥିଲା, ପ୍ରେସର୍ଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଇଏ ଆମର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଏ ହେଇଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆଉ 5 ଜଣ ଆମ ଦେଖାଦେଖି ଆସିକି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସକାଶେ। ଖାଲି ସେଇଟା ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା ୟା ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କି? ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଈଶ୍ୱର। ବାଟରେ ବୋଲି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛୁ। ମାନେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କହିବା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନେ କିନ୍ତୁ ପାଉଛେ ବହୁତ। ଇନକମ୍ ପାଉଛେ, ଇନକମ୍ ନେଉଛେ। ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛେ। ଯେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ସିନା ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା। ଆଉ କିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତ? ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ଏହା ଯେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମରି ସବୁ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ବାତାବରଣ। ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ଯେ କିଛି ମୋର ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନେବାର ନାହିଁ କିଛି, ଯେ ଅମୁକ କେତେ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଏ ଯୁଗ ଶିଖିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ, ନା ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାହାରି ପାଖରୁ ନେବି ନା। ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ଯେ 10 ଜଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ମାଆ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ଏଇଠି ଜଣେ ପାଖରେ ଜଣେ ମାଆ ଜଣେ ବୟସ 65, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ SDO ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିଛନ୍ତି ଏଇ କମର ବଥା ପାଇଁ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମର ବଥା ଭଲ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଆସିକି 10-15 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲା ପରେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲା ପରେ କମର ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏବେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଔଷଧ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନା, ଟୋଟାଲ୍ ଔଷଧ ଟୋଟାଲ୍। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାଫଳରେ କି ରନିଂ ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଯୋଗ ବି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ବାକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବା, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଫୋନ୍ କରି ଡାକନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ଡାକନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯେତେ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାର୍ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସେଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଫଳରେ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।